Di padi cemplok leloh entara kanak supat yang sayang. Ambu ambang tutup sindang ngalalap kacang yang petis. Liskan tulis Bu Ayu. Sindang kata limangsur kericiken ceren. Ceren tak kertamoy nok leno nyoduga wah. Nah sambil minum kopi nyoduga wah aja nah. Carita orang kona kana satya kayak tunginga caritana bede setong embi jadi carita aki setong bakto pelka pas acelen dek alas depak ke alas nemu kalontongan nyior saseba pas bede aing ongkuna aing jeria cakna ke Minarato. Pas inomun embi gila ke Minarato. Ya tungeng tak iya, carita tak iya. Pasalana embi jeria nginom ke Minarato saya bedani kalontongan gila. Pas ngandung embi gila. Salana ngandung rembi pak empak. Pas sewa tuaan ebri nyama campakah. Se nomor 2 ebri nyama kanangah. Se nomor 3 ebri nyama mawar. Se nomor 4 ebri nyama malate. Sabenare dalam tungeng carita aki embi gila nyare urep ka angkuy pakanaki de ka anak nah sepak empat tambo abid anak sepak empat jeria tambo raja salana tambo raja salana tiba sa campaka kananga mawar ban malate jeria sarena pada tinrat tim kakapi pas oleh lakeh orang si tepak kakapi pas kebe mon selake bang sebeng tuti sema se campaka noro selake kananga noro selake pada abeng ako bengko bang sebang mawar jikia noro selake ben ako bengko malate kia ako bengko noro selake sembi jadi ya serena embi ya pakun embi pakun akan rebah tambah abid sembi jiria tambah tua sarena la tua setong bakto embi gelak kerong tero atmua ben beng sebeng anak nah pas seentare bi embi gelak tada lain iya ria anak senomer setong pas ajelen embi dek berek nyare anakna se anyama campaka embi gila atanya ika ima bengkona campaka mak bedembi tawa caca wah nikah berek pas entar anak-anak du campaka ria sengko embu nabe nah jane sembi sengko tero atemu tak kerjot sianya macam campaka keluar pas nangalembi engko embu nabe nah campaka benih pas si campaka
Jadi ya ngalak betoh epel palagi kasokona embukna kasokona embi jadi ya sampai dipang sokona ada si kanan. Bas akhirnya sarena la epel pal mulembi jadi ya palang-palang besengko andi anak tade tebesa mulai pas entar ka bengkona anakna si nomor 2 si anyama kananga pas ajalan dek lao sambil nyari bengkona kananga dutang anak kananga riak sengko embu na sengko tero atemu ngiding suara nembu na kananga tak kerja tapi todus andi embu-embi pas todus bolana abe na teti orang ratin ika bin orang kaya soki todus akhirnya abe na nolong beto pengkalaki tepak kasokona soko ada na embu na se kacer sampai dipang ajalan pal sambina palangku andi anak kananga andi anak tade tebesa sambil nangis embi jadi mulai kalakuana kerong ka anak si nomor 3 saya nyama mawar mangkat entar kabungkona mawar dapat kabungkona mawar sinengi temur lok-oloke dutang anak mawar riak sengko embu na sengko tero atemu ngiding suara nambu na mawar tak kerja aduh suara na embu sengko salah na keluar na ngalimbu aropambi dipang boleh todus kau orang banyak andi embu-embi akhirnya nolong beto ipelpal tepak kasukona soko budina sekangan tambah dipang si telokan jalan ya sambil nangis andi anak mawar tada tebas kalakuan na boleh pas ajalan entar ka anak si nomor 4 si hanya mamalate depak kabungkon malate lokoloken dutang anak malate riak sengko embu na sengko tero atemu salah nama late kalwa nangali embu tipang aduh embu sampean mak tipang kati kepanika embu mak tipang iya sengko ria epel pal kalau ben beto biimpuka bekna kananga sekacer ria sekangan ria epel pal campaka soko budi ria sekangan epel pal mawar kareset tong sokona aduh ni serah sampean bu masalah najeria pas berengkoh si embu si aropambi jeria pas patedung neng elencak sarote layani nyari akhir besi bagus hormat embu tapi sarena soko se pengkal telokan ya soko telokan lah pada tipang kakapi pada tiplak kakapi akhirnya embi jadi asake saalana sake tada tampil si bisa nambahi akhirnya embi gila mate bi anak se andi buti si bagus si anya mama late jiria embu nasa lana mate ibuntu pas etamen etanian na bengkona salana oleh pan berempan minggu pas tombuh setong kak bungkaan ngeja dia tambah abid kak bungkaan jiria tambah raja tak depak setahun beleka lah cangka ya rancak salana jiria karena buana
kak bungkaan se asal lah dari embi se eko pura kini jadi ya buana tadak lain aropa permata. Jadi kembang aropa berlian, buana aropa peros, beda se aropa apa? Aropa mamatan, macem-macem jadi ya permata mulai mani marjon lu ya sampai di malateh bisa jual dekat orang lain. Jadi sarena hormat dekat embuna malateh julia se asalla kabedaan biasa pas teti orang sesoki. Jadi ya karena malate ternyata sehormat dek karentoana akhirnya oleh bebeles dari Gusti Allah kuburan nak embuk napas tong buka bungkaan se abua aneka macem-macem apa permata aneka macem mamatan se argena larang akhirnya malate sehormat ka embuk nak jadi ya teti orang se hormati orang banyak, teti orang se soki. Mangkana cebuna orang kona disebut lagi lirsa alir kung capi jemo bentelima tasang-sang atas pereng lirsa alir kung soki elmo bentata krama tak kempang pas ngetes orang jadi nanti ilmu andi tata krama tak bekal ngetes deka orang tak bekal ngina deka orang ben insyaallah tak bekal ena ben orang jadi gunana ilmu se sampurna tunging rea itotop kalaban pembukaan segala dipadi cemplok lelo entara kana supat yang sayang ambu ambang tutup sindang ngalalap kacang yang petis liskan tulis Bu Ayu sindang kata limangsur kericeken ceren teker tamoy no leno nyodudah wa